सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तम् नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामान् अजस्रं विदरसि परमानन्द सान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्धरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसिदोल्लासं सुनासापुडम् गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीत श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिच्यसम् परन्दो नामानि प्रमदपर सिन्धौ निबदिताः स्वरन्दो रूपं ते वरदगतयन्तो गुणगदागां चरन्दो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे गुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिक्राणे घ्राणं ശ്രവണമഭിതേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 19 പ്രചേതസുകളുടെ കഥ. പൃഥോസ്തു നപ്താ പൃഥുധർമ്മ കർമ്മടക പ്രാചീന ബർഹിര്യുവതൗ ശതദ്രുവതൗ പ്രചേതസോ നാമ സുചേതസസ്സുതാൻ അജീചരൻ ത്വത്കരുണാംബുരാനിവ വിദുശുശ്രൂഷാ നിരതസ്യ ശാസനാത് ഭവത്തപസ്യാ വിരധോ ദദാതശാപിതേ പയോനിധിം പശ്ചിമമേത്യ തത്തടേ सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनावृद्रुदः प्रकाशसमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उभाषितद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जबन्धस्तममी जलान्तरे भवन्दमासे विषयितायुधं समागा भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्नशीकृताम् तपोभिरेषामधिमात्रवर्तिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पाविदः पिता पितेषां गृहयाद नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मदां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागा पदगेन्द्रवाहनक विराजिचक्रादिवयारुदाशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुरुन्दिजत्युदिः प्रचेतसां तावदया च दामपि त्वमेव कारुण्यपराध्वनारदागां भवद्विचिन्ताभि शिवाय देहिनां भवत्वसो रुद्रनुदिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुकां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणा च मां प्रयास्यतेदि न्यगदोदुङ्गैवतान् ततश्च ते भूतलरोदिनस्तु तां कृतास्तखण्डो द्रुहितेन वारिदाः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तदा विदः त्वमीशवादालयनादवाहि माम्. दशकं 20 ऋषभयोगीश्वरचरितम्. प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजादुदितो त्वां दृष्टवानिष्टदम् इष्टमाध्ये तवैव तुष्टै कृतयज्ञकर्माम् अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमार्थ्यमानः स्वयं जनिष्येकम् इति ब्रुवाणः तिरोददा बहिर्षि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मदमेरुदेव्या त्वं वंशितो भूत् वृषभाभिधानः अलोल सामान्य गुणप्रभाव प्रभाविदाशेष जन प्रमोदक त्वयि त्रिलोकी प्रीतिराज्यभारं निधायनाभि सकमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गदक्किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् रजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्वददासु वर्षम् जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोद्वकन्नात्मरसाददाशयोऽपि न्यजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां शिदीशो वरदोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकास्त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः
उक्त्वा सुदेभ्यो मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिमक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गदपारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतम् क्रो मृगकाकचर्याम् चिरं चरन्याप्यपरं स्वरूपम् दवाकृताङ्गकुडकाचले त्वम् तापान् ममापाकुरुवादनाद सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द थैंक यू